त्रिलोकीमप्यासु रमयति रवीन्द्रोस्तनयुगां किरन्ति मङ्गेभ्यः किरणनिकुरं पावृतरसं हृदे त्वामादत्ते हिमकरशिलामूर्तिमिव यः ससर्पाणां दर्पं शमयति शकुन्तादिपैव जरप्लुष्टान् दृष्ट्या सुखयति सुधाधारशिरया तटिल्लेखा तन्वीं तपनशशि वैश्वानरमयीं दिशन्ना षण्णामा युगरिवमलानां तव कलां महापद्माटव्यां मुदितमलमायेन मनसा महन्तं पश्यन्तो ददति परमानादलहरी भवानी त्वं दासे मयि वितर दृष्टिं सकरुणाम् इति स्तोतुं वाचन् कथयति भवानी त्वमिदयः तदैव त्वं तस्मै दिशसि निजसायुज्य पदवी मुकुन्द ब्रह्मेन्द्र स्फुरमकुटनीराजितपदां तया कृत्वा वामं वपुरपरितृप्तेन मनसा शरीरार्धं शम्भो अपरमभिषङ्के कृतमभू यदेतत्त्वद्रूपं सकलमरुणापं त्रिनयनं कुजाभ्यामानम्रं कुटिलशशिचूडालमकुटं जगत्सूते दाता हरिरवति रुद्राक्षपयते तिरस्कुर्वन्नेतत् स्वमपि वपुरेश स्थिरयति तदा पूर्वं